салом алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоёни гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 16 майи соли 2021 якчанд ёру рафиқаҳо дар фейсбук аъзоёни гурӯҳи ангур ва боғ илтимос карданд ки як маротибаи дигар пайванди сабз дар сабзро нишон диҳаму оҳиста оҳиста медленно нишон диҳам ки ёд гиранд. ва ман қарор кардам ки такрор кунам ва ба шумо нишон диҳам. Бисёр саволҳо мебиёяд ки клёнкаи печондагиро аз куҷо гирифтӣ. вақте ки ман пайвандкуниро нав ёд гирифтам, клёнкаро инхе истифода мебурдам. ин пакетро дидед? ҳамин пакета ашураш мегиреду анхе рулон метавонед. анхе рулон метавонед. این پاکت کلان مایدش هم باشد میشد مایدتر. ما مایدش هم نیافتیم کلانش گرفتیم. یک کلانش در آستان میدیم. بعد کورچه میگیریدم. کورچه میگیریدم. و قدری در کوری میبرید. یعنی در کوری ما 2-3 سانتیمتر میشه. یکم بعدش بیزه میگیرد بریدن میپسیم. انا ایناش نغز میبیاید. من همه تیار شد. لنتایی میپیچوندگیم. لنتا دورم. نهادای توک رو بینه من ولی اینوش هم توزه میکنم. احمد نتید وای انا همش توزه میکنم که در نهادای توک یگان نهادای تر نماند برای که قوه رو نگیرد. میتونیم مونیم این نهاده ها رو. لیکن این نهاده ها قوت میگیرن و پیوندهای ما نقص افزایش نمییابند. برای هوای همه نهاده ها رو میگیریم سبز ها رو که این پیوندهای ما بعدی که گرفتن نغز افزایش یابند. میکنیم کورس من خیلی بعد من بریده تیار کردم. هر یک چشمکی که بعد از پیوند میبیاید توزه میکنیم. که این چشمکو نبرویند. بعد کورس هر میکنیم. با انبور بریده بودیم و با کورچه هوار میکنیم. و موبایلش رو چوک میکنیم. تیار کردیم. بعد ما این تک پیوند میشد. این پیوندی که با ما در کوری این رو ما نوکش رو با مانند اسکنه تیز میکنیم. هم خیلی تیز میکنیم که هموار بیاید. همین هموار والنا شیفیر بریم والنا استی نبیاید که خوب رفتنش در درون مشکل میشه. منه ببینید چقدر همواری خوش رو اومد. خوب رفتنش جدا نقض میشه. بعد ما این رو باز میگیریم. یک مرتبه در آب تر میکنیم. بعد در سروخی که دو چکونی کدگیمو جوی میکنیم. وقتی که جوی کردیم من خیلی یک چلی قطعی میقپیم که همه پوست برابر پوست بیاد. همه پوست یک طرفش برابر پوست بیاد. انا بینید پوست برابر پوست اومد. این طرفش پوست درون ده. این ضرر نمیکند. یک طرف پوست باید برابر بیاید برای اون که پوست با پوست میچسبد. چسبایش پوست با پوست درست میبیاید. وقتی که این طرف چسبید این طرف با طور اتوماتیک بعد میچسبد. اکنون ما میگیریم کلونکایی که بریدیم تیار کردیم. من به شما یاد دادم چقدر کلونکا رو میبریم. از قسم پایانی پیوند سر میکنیم. من خیلی کج میکنیم که این قپد. انا بعد انقدر کم ترک کشیده
метавонем ҳамин хел метавонем ки плотна оди ин ангур болои чӯлоба кашор мекунад аз инҷаш об начакад бо анам хел анаман кашида бастодем кашида як маротиба мебиёед то болои ҷои пайвандро мана бинед дидед аз ҷои чокондагиам боло тоб хурд ҳамҷаам ҳам хел мекунед ки на ҳаво дурояду на аз он ҷо об дурояд бо поён меравед тобонда поён меравед то ана инҷа мебиёед бо боло мерем барои чӣ дар кор барои он ки ҳамин сахти хушрӯ шавад герметични меган русиқатӣ ҳаво ногузар шавад об ногузар шавад дидед аҳамиятиед мана инҷа чӣ хел хушрӯй омад ана ин тарафашро ман бепарво акун метавонам ана худашам дарид бас буд барои ман ана кун бед ман то охираш нишон диҳам то охираш як бори дига бо нишон диҳам барои ки шумо чӣ кор карданатон дар кор мана ин тарафро акун бепарво метавонам ин салафанашро барои ки салафани қисми якум нағз тоб хурдагӣ буд барои чӣ ман дуюмашро товондам анамин дуюм шумо мегиреду ана хел гиреҳ мекунед ана ку солҳои аввал ман пайванд мекардам ҳамин хел ҳамаш мегирифт агар якта дута хато мехурд тамом мегирифт ва баъд ман ба клёнкаи профессионал ки ёфтам профессионални клёнкаи профессионални гирифтам ман барои он ки ҳамин салафан мулоим сус нашаваду ҷудо нашавад барои эҳтиёт страховка скотчи дусумақатӣ мепечонам инам камкам мекашам худашам скотчимо кандагӣ будааст хакитайст ки тамом пайванди мо буд шуд ана аз ҳамин ҷо худо хоҳад баъд аз 2 ҳафта ҳамин буғум ҳамин чашмак кушода шуда меравад муҳлати пайванд моҳи июна то охираша кунед июл дам мешаду лекин баъд ба зимистон ҳамин наода пухта рафта намерасаду хунук мезанад моҳи июна то охираша кунед мешавад ҳамин бисёр борикашам нагиред ҳамин қалам борим бошад ғафси пайвандатон бисёр беҳтарин мешавад аз пайвандам дутаи қаламам бошад мешавад дигар бо чӣ гӯям хай бо ягон савол пайдо шуд марҳамат ман дар хизмати шумо саволҳоро тиед ва шумо ҷавоб метиҳам маъқул шуд хай нависед ягон чӣ ё рафиқотонро даъват кунед ба гурӯҳ ҳамроҳ шаванд ман ба онҳо бисёр нишон метиҳам вале бисёр чизо нишон метиҳам чизое ки ман медонам вале кам медонетон намедонетон ман бисёр чизо нишон метиҳам каломи гурӯҳи хуш шуд оянда чизои наворҳои аҷоибро тамошо мекунад таҳқиқот ташвиқот не чиз экспериментҳои зиёдро ман карда нишон метиҳам тамошо мекунед ёд мегиред корро ба диққататон раҳмат то наворҳои оянда